मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। तो आइए देखते हैं कि वो 5 चीजें कौन सी है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाही दी है। सबसे पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। यानी आज तुम्हारे पास ताकत है, आजा में जोर है, यानी कवि है, किसी की मदद करना चाहो कर सकते हो, किसी के दुख दर्द में शामिल होना चाहो शामिल हो सकते हो, इबादत करना चाहो कर सकते हो, रोजे रखना चाहो रख सकते हो, इसी तरीके से नफली इबादत करना चाहो कर सकते हो, गरज की जो कुछ करना चाहो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कुआ तुम्हारा साथ देंगे जवानी की वजह से। लेकिन इसके बरक्स एक वक्त ऐसा आएगा, यानी बुढ़ापा आएगा, जिसकी वजह से तुम कुछ भी करना चाहो लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे कुआ तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और जवानी की इबादत को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को 3 चीजें बहुत पसंद हैं। एक, गर्मी का रोजा, दूसरा सर्दी का वजू, और तीसरा जवानी की इबादत। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। इसी तरीके से जब जवान तौबा करता है तो अल्लाह ताला का अर्श झूम उठता है। और इतना जवानी की इतनी अहमियत है कि रोजे कयामत अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि तुमने जवानी कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी। हालांकि वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन वो इतना अहम है कि अल्लाह ताला उसको अलग से पूछेंगे। इसीलिए जवानी जो हमें मिली है, तो हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने चाहिए, ताकि हम अपनी आखिरत को संभाल लें। तो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लो। और दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वसेहत का कबला सकमिक, यानी अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ने जो सेहत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करो। और क्योंकि बीमारी आते देर नहीं लगती है, और अपनी मेहनत से, अपनी इबादत से अपने रब को राजी कर लो और अपनी आखिरत को संवार लो। और ये जो सेहत है, ये अल्लाह ताला का बहुत ही अजीम तोहफा है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दी है। सेहत की कदर कीमत उस बीमार से जाकर पूछो जो बीमारी की वजह से जूझ रहा है। तो इसीलिए अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वगिना का कबला फकरी, कि अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। जिस तरीके से बीमारी आने में देर नहीं लगती है, बिल्कुल इसी तरीके से गुर्बत आने में भी देर नहीं लगती है। चीजें ऊपर जाने में तो देर लगती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में देर नहीं लगती है। इसीलिए जो भी माल अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। यतीमों, मिस्कीनों, हाजतमंदों, जरूरतमंदों पर खर्च करो, ताकि ये आखिरत में तुम्हारा जखीरा जमा हो सके। और ताकि तुम्हें रोजे क़यामत जब तुम्हारा रब तुमसे पूछे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें माल दिया था, तुमने उसको कहाँ खर्च किया, तो तुम कह सको कि अल्लाह, मैंने उसे तेरे जरूरतमंद बंदों में खर्च किया और तेरे राह में खर्च किया। और इसी तरीके से दौलत का सही इस्तेमाल करके हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आखिरत को बनाना है और अपने लिए जन्नत के रास्ते को हमवार करना है। क्योंकि दौलत तो आनी जानी होती है, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है, और हम दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। कारून के पास कितना ज्यादा खजाना था, कारून का खजाना कितना मशहूर था कि उसकी चाबी जो थी उसको कितने कितने ऊंटों पर लादा जाता था। यानी उसके पास कितने, उसकी तिजोरी की चाबी को ऊंटों पर लादा जाता था, कितना उसके पास खजाना था। लेकिन जब वो गया तो खाली हाथ गया। इसी तरीके से सिकंदर बादशाह ने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ को कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो असल वो है जो हम साथ लेकर जाएंगे, और वो है हमारे नेक आमाल जो हमारे साथ कब्र तक जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम कहता है, मेरा माल मेरा माल। हालांकि उसका एक माल तो वो है जो उसने खा पी कर खत्म कर दिया, दूसरा वो है जो उसने पहन ओढ़ कर बोसीदा कर दिया,
اور تیسرا وہ ہے جو وہ راہ حق میں خرچ کرتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کا مال تیرا نہیں بلکہ دوسروں کا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی ابھی ہمارے پاس فراغت کا وقت ہے، ابھی ہم فارغ ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس فارغ والے لمحات کو ہمیں اچھے سے استعمال کرنا چاہیے، صحیح چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر آ جائے گا، پھر چاہ کر بھی ہمارے پاس وقت نہیں رہے، اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا، فرصت نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فراغت کے لمحوں کو غنیمت جانو، مشغول ہونے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ حیاتی کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے۔ بھلے ہی بیماری ہے یا اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں یا اعضاء کمزور ہو چکے ہیں یا مال و دولت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں، ہم اللہ کے آگے توبہ تو کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کے بھنڈار کو کم تو کر سکتے ہیں، اس کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ سکتے ہیں، اور وضو نہیں کر سکتے تو تیمم تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کی عبادت تو کر سکتے ہیں، اس کے آگے سجدہ تو کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے کر تو سکتے ہیں ہم اللہ کے آگے، اللہ کے آگے آنسو تو بہا سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ تمام سہولت اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، تمام سہولت چھن جائے گی، اور روز قیامت انسان کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، پھر دیکھ کہ میں تیری عبادت کیسے کرتا ہوں، میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ وقت تو گزر گیا، یعنی تمہیں یہ موقع ملا تھا کہ تم جاؤ اور اپنی زندگی سنوار کر آؤ، اپنی آخرت بنا کر آؤ، لیکن تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، وہ وقت تو گزر گیا، اب وہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے تک غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ جو چند روزہ زندگی ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کا استعمال صحیح سے کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔